ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲି ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ ଆଇବାର 8:15 ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନ 8ଟା ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଇଲି ସାର୍ କହିଲା ଜିତୁ ଗିର ଆଇଲି ସମ୍ମାନ 8ଟାରେ ଠିଆ ହେବା ଇଏ କରିଥିଲି ମାତ୍ର ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯଦି ମୁଇଁ ତୁମର ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ଆରେ ଆଇବି 8:15 ମିଛରା ଆଗ এটা ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇକୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବି ମାତ୍ର ମୋର ଧ୍ୟାନ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଥାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପାଖେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖେ ଫୋନ ପେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିବ 1 2 3 5 6ଟା ଥିବ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 1000 ଲେଖା ଥିଲେ ବି 5000 50 ଟଙ୍କା ବି ନଥାଏ ଘରେ ଯଦି ପଇସା ଦେଖିବ ନଥାଏ ମୋର ପାଖେ ଧନ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୁଁ ଦାମନ ଜଡ଼ି ଥିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ଖେଟବାର ଅଛି ମୋର ମନ ରହୁନାହିଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଇବ ତାହିଁରେ ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଯାକ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କଥା ତମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବି ଯେମିତି ଗଲେ ମିଶା ଯିବି ମୁଁ ଯେବେ ଲେଟ୍ ଆସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଲି କି ଲେଟ୍ରେ ଛି ମୋର ଜୀବନ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଇଏ କରୁଛି ମୁଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଭାବେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବନାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଲିରେ ବସି ନଥାଏ ଗୁଲି ଗପ ହେଉନଥାଏ ମୁଇଁ ମୋର ଖଟରେ ବସି ଚିମଡ଼ା ହେଇକିନା କେତେବେଳକୁ ମେସେଜ ଶୁଣୁଥିବି କୋଉଟା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯେମିତି ମୁଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବି ମୋତେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ସେଟା ତମର ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି ଉପାସନା କେତେ ମାଳ ଦେଖିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ମୁଇଁ ଏଡ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପଇସା କମାଇବା ଫାଷ୍ଟର ଏପ୍ସ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଅଫଲାଇନ୍ କରିବି ଅନଲାଇନ୍ କରିବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବି ସବୁ କରିବି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମହାନ ପ୍ରେମୀ କୁମାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏହା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ କି ଲେଟ୍ରେ ଆସ ବୋଲି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏହା ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାଟା ଆସିବି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଘରରୁ ବାହାରିବି ମୁଁ 7:15 ଆଉ ଏଠି ଆସିବି ଗୁଡ଼ି ଭଉଣୀ ଥିବେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଥିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ମାନେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ମୋର ପାଷ୍ଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନଥିଲି ମାତ୍ର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ୱାର୍ଡ ମୋର ପାଟିରେ ତମେ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛୁ ମୋର ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଇଁ ଘାଣ୍ଟି କିସ୍ କରିବି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ ଯଦି ମୁଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ କହିବି କ'ଣ କହିବି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଆକାଶ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି କାଗଜର ବଖି ଲେଖନୀ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଲତା ପେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ 10ଟା ବିଷୟ କହ ମୁଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲସେ ଜାଣ କାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ଏଠି କହିବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଳକ ଆକ୍ଟିଂ ଜୀବନ ନଥିବା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ମୋର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ଗତି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ରହୁଛି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି 14 ଅକ୍ଟୋବର
ଅକ୍ଟୋବର 2007 କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 17 ବର୍ଷ ଭଲସେ ଜାଣିନଥିଲି ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ବି ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାତ୍ର ମତେ ଗର୍ବ ନ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଥିଲି 16 ବର୍ଷର ଥିଲି 16-17 ବର୍ଷର ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଚର ମାନେ ଆସିକିନା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ ଏଟା କେମିତି ଇଏ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ମାତ୍ର ଦିନ ଏମିତି ଆଇଲା ମୁଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି ସେ ମତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନା ଆମେ ଗାଇଥାଉ ନେଇକି ନାଚ ବୋଲେ ତମେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ମାତ୍ର ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପୁନର୍ବାର ମତେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ବାର ମତେ କାହିଁକି ରୋଗାଉଛି କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହଉଛି ମୁଁ ଯେବେ ମୋର ବାଧା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ହଉଥିବ ଯଦି ଜଣକୁ ଯିବ କହିବ ମୋର ଗୋଡ଼ ବଥା ହଉଛି ବୋଲେ ସେ ମୋର ବି ଗୋଡ଼ ତ ବଥା ହବ ଜଣକୁ ଯାଇ କହିବ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ବୋଲେ ସେ ବି କହିବ ମୋର ତ ଅଣ୍ଟା ବଥା କିଏ ଶୁଣିବେ ଆମର କଥା ଶୁଣବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ଆଜି ଭାଇ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିବ ମତେ ବି ତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମାଥ୍ୟୁ 6 ଆମେ ନେଇ 6:6 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନରେ ଆଇଲା ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ମୋର କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମଝିରେ ମୋର ପିଲା 2ଟା ପିଲା ବହୁତ ଇଏରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସି କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ସେଟା ତ ହେଇଛି ସବୁ କହିବେ କିଏ ଇଏ ନାହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଲୋକ ବି କିଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ା ମୋର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ ନାହିଁ ମୋର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମୋର ହୃଦୟ ଯେଉଁଟାରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଟି ମୁଁ କେବେ ମିଶା ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ପ୍ରଭୁ ତମେ କରବାର ଅଛି ତମେ ଏ ରୋଗ ଛଡ଼ାଇବାର ଅଛି ଆକା ତମେ ଯୀଶୁ ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି କରିନି ପ୍ରଭୁ ତମେ କରବ ତମେ ମୋର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣବ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବି ତମର ନାମ ନିନ୍ଦା ହବ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖେ ଯିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବି ନିନ୍ଦା କାର ରହୁଛି ମୋର ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମେ ସୁସ୍ଥ କର ତମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବ ତମର ଛଡ଼ା କିଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ମୋର ଭାଇ ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ମା ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣେ ତମେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବେ ଯେତେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ହଉ ସେ ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 59:9 ପଢ଼ିବା ହେ ମୋହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି ମୋହର ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ ହେବାର ମୋତେ ଦେଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେ ମୋହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତମର ଟଙ୍କା ତମକୁ ବଳ ଦେବ ତମର ଲୋକ ବାକ ତମର ଆମର ଭାଷାରେ ଅଛି ଆମର ବଂଶ ଆମକୁ ଇଏ କରବ ନାହିଁ ଆମର ଖାନଦାନ ଆମକୁ କିଛି କରବ ନାହିଁ ଆମର ଖାନଦାନ କେମିତିଟା ଜାଣିଛ ଖଣ୍ଡା କାଟି ଧରି ବୁଲବାଟା କି କାମ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବଳ ଏତିକି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛ ମୋର କଥା ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ତଳେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କରବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ
तमे एंट्री हेले बोले तमे मोर बड़ होई जो प्रेज द लॉर्ड मुई थकी जाउची बार बार मुई कहउथिबी मुई मिच कहबी ना बोले अरे झगड़ा जे मुई आसी कि ना रिक्वेस्ट देबी किस्टा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना करो मोर पाए लाज कथा तुम काहाकू पाळुचो ताकू टिके जानो तुम को परमेश्वर को पाखरे अछो ताकू टिके जानो मोर आत्मिक जीवन बढ़ू नाही मुई तोळे बार बार पडुची लाजो कथा तुम को परमेश्वर को पाळुचो को परमेश्वर को जानिचो दुर्बलिया परमेश्वर बोते कबाट मारो खुलबे बोते जाडा जाइतेबे डाको आइबे सेंती परमेश्वर खाइबा को बसी थिबे डाइनिंग टेबल रो डिस्टर्ब करो नाही हमरो परमेश्वर खाउचंती खाइला परे बाहर बे नाही नाही पुना परमेश्वर को जानो थोरे बापा बोले डाको दौड़ी आएबा परमेश्वर केंती परमेश्वर जानिसंती जहन न पर्व एक करू जदि हम पूरा बहुत लंबा से जाउथिबा समय रे जने जन्माधन को देखिले आउ ताहांको शिष्य माने ताहांको पचारिले हे गुरु के पाप करिबारु ए अंध भाई जन्म हैला निजे ना एहरा बापा मा यीशु उत्तर देले पढ़वा बोले बेसी लंबा हो आपण पढ़बे पढ़ी थिबे पढ़ना जेबे यीशु जाउचंती जन्मरु गोटे अंध अछि काना शिशु मान देखुचंती ए जन्मरु अंध आर पाप पाई अंध ना आर माँ बापार पाप पाई अंध यीशु कोन कहले कार पाप पाई अंध नाही परमेश्वर गौरव प्रकाश हेबा पाई ए अंध होइछि प्रिय मंडली कहबार ये सिटी जेतेबेले परमेश्वर आश्चर्य कर्म करले हमकु देखुथिबे लोक ए किछि नाही किछि काता कोई पारबो नाही तोतलाटा ए केते 10th पास नहीं फर्स्ट फेल तापर किछि करि पारबो नाही ए गोटे कोई पारबो ए आर हाइट देखु ए गोटे कि एबर पिला नहीं मु कहबा चाहे परमेश्वर गौरव प्रकाश करबा पई गोटे अंध थिला जन्मरो लोक देखले भाउचंती फारुसी मान कोन कहउचंती शिष्य मान भी कहउचंती ए गोटे कि पाप करिथिले आका अंध ए गोटे कि पाप करथिले आकार घरे समस्या आसु ए गोटे कि पाप करिथिले आका नी नले हेबो कि प्रभु को किछ गोटे कहिथिबो ना प्रार्थना बाट आसी नतो नले तार बथा छाड़ता कि नाही छाड़ी ताता परमेश्वर गौरव प्रकाश जेतेबेले ताकू सुस्त होउची हेले मध्ये लोक मानर दृष्टि केंती जानिचो गोटे पापी आकू सुस्त कला काहे कि रविवार दिन काम करवा रविवार बोले आमे विश्राम बार दिन आम रविवार शनिवार दिन विश्राम बार दिन सुस्त एटा गोटे सुस्त करबार दिन थिला जीसु सुस्त करला से गोटे पापी काकू जीसु रो मंडली एंती कहबा लोक तार माँ बापा को डाको तार माँ बापा को डाको एटा पढ़बे मु शॉर्टकट रे बुझाउची है तार माँ बापा को डाको तो ए केंती सुस्त हैला ए जन्म रंध कि नाही हय तोर पिला अंध थिला केंती सुस्त हैला से खीर खाऊ नाही सानो पिला नाही तुम मान खीर खाऊ जई तुमको कहबा को पड़बो परमेश्वर सुस्त कले मते बोले अन्य लोक कहबे कि निजे एबी के अंध को देखु से जानला मु जानी नै से कि नाजरित जीसु बोली कहती ख्रीष्ट बोली कहती से मते सुस्त कले जीसु कहले तुम मते विश्वास करूछो कि विश्वास करते से शिष्य होई जाय प्रेज द लॉर्ड चैप्टर पढ़े बहुत सुंदर आमे भी एंती हला आमे बाबू तले बापा मार लागि आगे बापा मा सबु धन संपत्ति सराई देई हम मान को कांगाल करि बसाय खाइबा को नै पीबा को नै बासी तुरानी खाइछु बासी पेज खाइछु मात्र एते जानतु यहाँ परमेश्वर को गौरव प्रकाश है प्रेज द लॉर्ड एबे देखले के कहबे कि ए माने बासी भात को भाजी किना लेंबू पकाई खाउथिले हमर सानवा आनिले ना खाइ
मते आया घर जदि बासी भात आनी आम दुई भाई तीन भाई मिसिकिना मरीगल प्रकाश सहित से मस्त भात बढ़िया लगुच रे आरे भाई खाइबा बोले आम दुई लोग बसी खाइब एबे के कहबे गोदा गोदा भात पड़ परमेश्वर को जान काटी हाथ पोताइबा पड़ब ना आंठू मारी चुप थिले मिसा कबाट नाइबा हमर घरे फ्यूज ही गला टिके आसो 200 टका देबे आराम से खाइया रियल कथा फैक्ट कथा है किछि नथियो पॉकेट रे चिंतार बस्तु केंती करबू बोले के गोटे के फोन करबे आ जानी अपना परमेश्वर को जानो लोक अनेक कथा कहे का गुआर कर मुई मोर बहुत बड़ भाई मते मु कहे मते पैसा दरकार मुई मोर गुप्त कोठर मोर हृदय रे प्रार्थना मुई चालू तुम कहे ना मते गोटे रूम दरकार नै मते प्रार्थना करबा मते गोटे प्लेस दरकार नै मते प्रार्थना करबा पाए मते गोटे शून्य स्थान दरकार नै प्रार्थना मुई चालू थी प्रभु गाड़ी चलाउ थी प्रभु मुई जानी मोर परमेश्वर किए सब बेले मोर पाखरे सब बेले मोर पाखरे रहिबा परमेश्वर जे अपना परमेश्वर को जानी देले ताकू कहबा को पड़बो ना टिके कह तो नले मोर साक्ष्य देखो बोल कहबा को पड़बो ना बहुत सुंदर वाक्य गोटे मने पड़ला बोधे गीत संगीता 119 रो जो 74 75 जो माने तुमको भय करंती से माने मते देखि आनंदित हेबे प्रेज द लॉर्ड जो माने तुमको भय करंती से माने मते देखि आनंद बुझी पारले तो केते सुंदर वाक्य जेते बेले मु पढुथिली मते अनेक लोक देखि कहबे तोई गोटे धार्मिकता नै के तोई गोटे सब बेले प्रार्थना जाउछु तोर हाथ रे किछि हेबार नाही तोई किछि करि पारबु नाही सच्चाईटा तोर प्रार्थना भी सुना जीव मात्र जो माने परमेश्वर को जानती से माने किस करबे आनंद करबे प्रेज द लॉर्ड मोते जदि देखुचो मु मोर परमेश्वर से ठीक अछि तमे जदि तमर परमेश्वर से तो ठीक अछो मते देखले केंती हेबो आनंद जदि आमे हमर परमेश्वर को जानिचो गोटे भाई बढुथिले आनंद प्रेज द लॉर्ड जो परमेश्वर तांको उठाइले से परमेश्वर मते भी उठाइबे प्रेज द लॉर्ड एडा परमेश्वर को जानो परमेश्वर को जानिले कोन से बचसा भारब नै 75 हे सदा प्रभु मु जाने तुम शासन सकल धर्ममय पुणी तुमे विश्वस्त भाबरे मते दुख देई अछो केंती देई जल्दी विश्वास बुझो मोर परमेश्वर केंतीटा अन्याय रे दुख देबे ना विश्वस्त रे दुख देबे विचलित हेबु अमीर गोटे रोबार आइबु नै प्रार्थना विश्वस्त रे देले मु ठीक ही गल गोटे रोबार आसी नै और लाइफ रे जेब्रु मु ए चर्च आइली गोटे रोबार आका आसी नै आ गोटे रोबार तो पठाइतिले से गोटे रोबार मु आसी नै मोर सानो पिलो को जॉइन करथिला विश्वस्त रे से बुझी पारंतु से मते सुधारवा पाए से मते ठीक करवा पाए तू जाने मते बोलवा को से विश्वास करे दुख दे अपना परमेश्वर को जानो केंती परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर तोर गुप्त कठोर प्रार्थना सुनबार परमेश्वर किए तुमको सुनबे ना मात्र से सुनबार सुन प्रभु आमे जानिछु जणे आइबो 12:25 सेमाने आलुओ रहित होई अंधकार रे दरांडी हुअंती से समान को मतलक करी टळमळ करांती आइबो 12:25 ओदे एंती लेखाई थिबो मु जाने परमेश्वर मोर मुक्तिदाता 12:25 की 19 मात्र मु जाने जे मोर मुक्तिकर्ता जीवित अटंती और शेष रे से पृथ्वी ऊपर ठिया हेबे बुझ पाले
मुई जानिची मोर परमेश्वर मुक्ति करता अटंती आर सबु लोक भारी जीवे सिना से ठिया इतिबाटा से आसीबे से रोइबे सबु पळाइबे सबु धुली जीवे मात्र से आमर सहित रहिबाटा प्रेज द लॉर्ड मोर परमेश्वर को जान मोर परमेश्वर खाली अभाव रे नहीं प्रतिपालक नाही खाली अभाव हेले प्रभु मोर प्रतिपालक मते प्रतिपालक ना मोर प्रभु सबु बेले प्रतिपालक मोर प्रभु सबु बेले जोगाइबा प्रभु अटन मोर प्रार्थना कले कि न कले भी से मते जानि चंती आकु कोनटा आवश्यक अछि मोर दुख के न सुनंतु मात्र मोर प्रभु सुनबे सुनबाटा सुनबे शेषरे गोटे पढा सुनबे प्रथम पितर 1:14 तुम्भମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟରେ କୁଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଜଣେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର मोर प्रभु मोर परमेश्वर पवित्र आमेन मोर प्रभु मते इति खाइबा पीबा को डाकिना मोर प्रभु मते इति एस आराम करबा को डाकिना मोर प्रभु मोर धन संपत्ति बढ़ाइबा डाकिना मोर प्रभु मते पवित्र करबा मु जानि जे मोर प्रभु पवित्र मु पारु नै मात्र मु हेबाटा हेबी पवित्र हेबी आका मु जानि पार धीरे धीरे मांजु चल गठथर को सपा मुई हेबी नै केते दिन से आंगार काट चुली रे बसिथिबा हांडी की मुई घसु चल टिके टिके खिट हिटुची दिने न दिने टिके जिरबो तो दुसबाटा मोर परमेश्वर पवित्र मोर परमेश्वर को जानबार अछि बोले पवित्र होइबा जोहन 4:16 यीशु तांको कहिले जाओ तुम स्वामी की डाकी एठाको आस स्त्री लोकटी 24 ईश्वर आत्मा पुणी जो माने ताहांकर उपासना करंती आत्मा रे और सत्य रे उपासना करबा सेमानकर उचित बुझले ईश्वर को जानंतु हमर ईश्वर कोन स्टेचू ना हमर ईश्वर कोनसी बाइबल रे एते लिखा अछि से माने जा को पारले ताकू भगवान पत्थर को देखले जाकू आमे महिमा करबार थिला जाकू गौरव करबार थिला ताकू गौरव न करे ताको सुष्ट वस्तु मान को आमे गौरव कर एरे मध्य से छाड़ले ना तो जानि छ ईश्वर केंतिटा होइले बरा तुम लेखि लेखि थाकी जीव लेखि हेबो केंति ईश्वर जदि मु जण को गिफ्ट देबा को जीवी चाहिबी केंति गिफ्ट देबी फ्लिपकार्ट देबी कोटा सस्ता होचे कोटा कम्बो होचे देखि प्रभु से एक कथा जदि मु का गिफ्ट देबा को जीवी देखबी दुकान रे जीवी 200 टका भीतरटा कोटा अछि 300 टका भीतरटा कोटा अछि केंति गले से जगत को एडे प्रेम कोले देई पारबो किए देबे से हो परमेश्वर ताकू जानो मुझे तो चिंता थाए मु जानी छी मोर मुक्ति करता से अटंती मोर चिंता मुक्त करबा परमेश्वर से अट मुझे तो अभाव थाए मु जानी छी मोर अभाव पूर्णकारी परमेश्वर से अटंती मोर अभाव पूर्ण करबे मु जानी छी जते मोर रोग रे थाए रोग रु सुस्थ करबा परमेश्वर से अटंती आ जते सुस्थ न करती सेते भी धन्यवाद तार अनुग्रह मोर पाई यथेष्ट एपरि परमेश्वर केते चेष्टा करूची जानबा को नुआ नुआ विषय जानि पारुची एटा मोर परमेश्वर एंती मोर परमेश्वर तबे जगतर जेते भलो विषय आनबो एंती रखबो आर परमेश्वर करो एटा इडकीटा ना सानो तो जगतर जेते बड़ प्रेम आनी रखो परमेश्वर को रखबो सानो ला काई की से तो प्रेम तो
तुम जगतर जेते संपत्ति आण परमेश्वर को देख किछि ना एटा गोटे किस पादर धूली पृथ्वी किस से होचंती हमर परमेश्वर आमे जो परमेश्वर को ये करछु सत्य और आत्मा फैक्ट लोक देखा मु धर्म करूना मत के दिकुटा कहले भी मु चिमराई मत फरक आ पडु नै मत पडुथिला आगे लोक जड कहले मु तू तोर तर्क वितर्क रे मत पारबे नै हमर घरे कहबे करा तोर एत मूर्ख के नै मत परमेश्वर मूर्ख को आनी ध्या करवा परमेश्वर तोर एत मूर्ख के नै बोलबे मत सबु हमर घरे मत मूर्ख बोली डाक मात्र मोर परमेश्वर मत मूर्ख रो बदलाइछन प्रेज द लॉर्ड जोटा जगत पाई मूर्ख से विषय बाचित से उचंती मोर परमेश्वर आपन परमेश्वर जहा कष्ट आइले गुप्त कोठरी रे जाओतु निजर हृदय झाकंतु प्रभु तमे अछो कि नै प्रभु तमे अछो मोर प्रार्थना सुनो मत देखो निश्चय से कार्य करो से काम करबे महान परमेश्वर तमे जे की विषय कहबो मु कोन कहबी कहछु मु कोन कहबी परमेश्वर को विषय रे एटा लेखा आइछि आरी लेखा आइतिले भी ए भितरे खोजुथिले भी एथिरे जदि आमे प्रकाश करि पारुनु तापर आउ विषय लेखा आइतिले पृथ्वी जाको जागा आइ नथा धन्यवाद दे सेही परमेश्वर को आपण मान पाइछन प्रेज द लॉर्ड आमे सेही परमेश्वर को पाइछु सेही परमेश्वर को पाई आमे एठारे एकत्रित होइछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु महान कार्य कर प्रभु आमान को आत्मा दे सत्य आत्मा देबे हम प्रार्थना कले निश्चय से कार्य करबे जते बेले रोग रे थिबा सेते बेले रोग भी सुस्त करबे न कले भी परमेश्वर करले भी करबे अभाव थिले से अभाव पूर्ण करवा परमेश्वर सेते बे अपना परमेश्वर को जानत आ अपना परमेश्वर को जानिबार अछि बोले गोटे जिंस कले बाइबल पढ प्रार्थना करवा सहभागिता करबार अछि सब विषय परमेश्वर खुली करी लिखि दी जो मते जानो प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपन समस्त को आशीर्वाद